हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलर थे, आम भलर अच्छु। तो फाइनाली पलि आसला मैरेज पार्ट 2, माने मो नणंद बाहागर मैरेज वीडियो पार्ट 2। तो यहाँ आमर आरंभ होती पार्लर जीवार, जोटा लास्ट रे देखी तो गाधुआ सरी जाइए। तो यहाँ आम जाऊँ पार्लर पार्लर पहुँचला हेयर डिजाइन होता सहित मोर भी टिके हेयर डिजाइन होता। तो आम दी जन मेकअप नहीं, मु पार्टियर मेकअप नहीं से ब्राइडल मेकअप नहीं। तो ये देखो मोर हेयर स्टाइल होची, तापर तांकर देखो मेकअप पाखापाखि सरी आसला आ केते सुंदर देखा जाउछंदी। 50% मेकअप होईची, सेइतरे भल देखा जाउछ। माने गेस करंतु टोटली सरी गले केम देखा जिवे। तो एठी मु भी टिके पोज नहीं जाउथिली। तापर देखंतु तांकर मेकअप कंप्लीट हो जाइए, केते सुंदर भाव हेयर स्टाइल होइची, मेकअप होइची, साड़ी तो बहुत ही सुंदर देखा जाउची। आउ तांकर ज्वेलरी चूड़ी सबू मैच कर किनिथिले, तो बहुत ही सुंदर देखा जाउछंदी। तापर आमे मेकअप सारी घर पळे आस्थिलु। देखंतु केते सुंदर भाव सजा होइची। स्टेज तो बहुत ही सुंदर भाव सजाई, गाँ तो बहुत बढ़िया देखा जाउची। बाहाघर है माने गाँ गली देखिए केते सुंदर देखा जाउथिबो लाइट सजारे। तो ये आम ननद भाउज टिके मिसिकी पोज देउथिलु फोटोशूट पे। तो आम केम देखा जाउछु आपण माने निश्चिंत कमेंट्स रे जणैबे, और साड़ी केमती कोन लागुची निश्चिंत कमेंट्स रे जणैबे। तो ये आम समस्त सहित मिसिकी टिके फोटो उठाउथिलु। आम समस्त फोटो उठाउथिलु, किंतु आगर मन कुआडे केमती कोन दुष्ट हबो, कोन करबो, मते काहे धरिचंती। तो से एही सब भावना रे अछि। तो छाड़ंतु, ये देखंतु आम सब फोटो उठाउछु मिसिकी तांको सहित। तो ये आम बापा माँ मु आ ये पुओ समस्त मिसी सहित फोटो उठाउछु। आ माँ को शाढ़ीटा केमती कौन लगुच मत निश्चिंत कमेंट्स जनइबे, जेहेतु मुझे बाछिकी आनी संबलपुरी शाढ़ीटा। तो मत तो भल लगुच, आपण मन के लगुच निश्चिंत कमेंट्स जनइबे। ये मामू माई मौसी समस्त पलि आसुल फोटोशूट कराया। ये होती मो सान मामू सान माई, जो जहाँकि मो नणंदर बाबा मम्मी। तो ये देखूँ बरजात्री आसी तो स्टेज पलि आसला से पोज दौले। तो बरजात्री आसी पहुँच जाते, देखते बरजात्री मानकर कि नाच देखा। आमर ज्वाई आसी पहुँची जाइए, आ ज्वाई के भाई नहीं जाऊे स्टेज उपर को। तो ज्वाई पहुँचवा पर आम किसी सरबत आ खावाई देलु। तापर आरंभ हो जाता बाहाघर। आम समाज रे विवाह एक अपरिहार्य एवं पवित्र सामाजिक अनुष्ठान। यह केवल दुई जन व्यक्तिंकर मिलन नुहे, परम दुई परिवार एवं दुईटी भिन्न संस्कृतिर मध्य मिलन अटे। भारतीय समाज रे विवाह को एक जन्मांतर संपर्क एवं धर्मीय कार्य भाव विवेचना करा जाए। आउ आम ओडिया विभागर रीतिनीति तो बहुत ही नियारा, बहुत ही सुंदर। तो आमर यही श्रृंखलित परिवार एवं समाज गठन करिबारे यह होछि एक मूलदुआ। जीवन रे सुख दुख रे परस्पर को साहाय्य करिबा एवं विवाह पई दायित्वबोध शिखाए। एइथिरु आमे शिखि थाउ। यह नियमित सामाजिक संपर्क और मूल्यबोध को मध्य बजाय रखे। बाहाघर केवल एक सामाजिक बंधन नुहे, यह हेउछि परस्पर प्रति विश्वास, सम्मान एवं प्रेमर प्रतीक। एक सुस्थ समाज गठन करिबा पई विवाहर प्रतिबद्धता एवं मूल्यबोध को रक्षा करबा आमर समस्तिंकर कर्तव्य। ओडिया बाहाघर आमर प्राचीन संस्कृति एवं रीतिनीति एवं मूल्यबोधर एक सुंदर प्रतिफलन।
ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହାର ରୂପରେଖ ବଦଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଝାମଣାରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଚାଲୁ। ତ ଭିତରେ ଆମର ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦାପନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦାପନାରେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମମି ବନ୍ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସି ଆମେମାନେ ବନ୍ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପାଳି ଆସିଥିଲି ବନ୍ଦେଇବାକୁ। ଆମର ବନ୍ଦାଣରେ ଥିଲା ପୁଅକୁ ମୁଦି ଆଉ ଝିଅକୁ ଶଙ୍ଖା। ଶଙ୍ଖାଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦାପନା କରିସାରିଥିଲୁ। ତ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମେନ୍ ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଥାଏ। କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ହାରିବ, କିଏ ଜିତିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ହସ ଖୁସିରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଉଜ ବସି ତାଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ଖେଳାଉଥିଲୁ। ଏହି ଖେଳ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯିଏ ଏଥିରେ ଜିତେ ସେ ପରିବାରରେ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହେ ଏବଂ କଉଡ଼ି ଘରକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନ ଆଣିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆମର କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜିତିଲେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନରେ ରହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଏଇଠି କଉଡ଼ି ଖେଳ ସରିବା ପରେ ସବୁଠୁ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଝିଅ ଘରୁ ବିଦା ହେବା। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, କି ଛୁଆଟି କାଳରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବଢ଼ିଥିବ ଆଜି ସେଇ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବ, ଆଉ ସେଇ ଘରର ସେ ଆଜିଠାରୁ କୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲାଠାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳି ପଡ଼ି ଖୁସି ହସ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରକୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଝିଅ ହେଉଛି ପରଧନ। ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା କାହା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହର ଧାର ଶୁଖି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ପରଧନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆମ ଘରର ଏବେଠାରୁ ସେ କୁଣିଆ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭିତରେ କଷ୍ଟକୁ ଚାପି ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୁହକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଝିଅଟି ନୂତନ ପରିବାରକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ସେଠାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଝିଅ ବିଦାୟୀ ଏକ ବିଦାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଝିଅଟି ଚକୁଳି ଓଲଟାଇ, ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଝିଅଟି ଗଲାବେଳୁ ଚକୁଳି ଲେଉଟାଇ ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଚକୁଳି ଏଇଟା ତାର ଲାଷ୍ଟ ଲେଉଟିବା କହି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଉଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦ ଶୁଖିନଥାଏ, କାନ୍ଦି ପକାଏ, ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝିଅର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଝିଅ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେହି କୁନି ଝିଅ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ସେ ଅଲିଅଳି ଗେଲି ଝିଅ।
ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲୁ। आशा करुँची भिडटी आपण मानक समस्त भल लगे। भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। आ मते वीडियो माध्यम कमेंट्स जनइबे आपण मानू केमिति कौन वीडियो लगिला। आशा करुँची बहुत सारा भल पाइबा देबे, शेयर करिवे, मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपण मैंने देखुं सत किंतु केही भी मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती, तो दयाकोरी आपण मैंने समस्त मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।